Sunto kalan jawa to family wasam payo wasam nama sih kau pas nih Hindi में कैसे कहते हैं हार हुए तो मत घबराना विजय मिले तो मत नितराना बीती खेला रे बोलना जाना आज रुके तो काल भर जाना माने प्रैक्टिस काम के टाइम में था अब सचिन हम बियांग दल सार अमर हम त्रिपुरा राज्य में ब्लड नाउट क्लब बरो बतमारो चैंपियन क्लब लीगो चैंपियन खजा एडिशन पूरा एडिशन लागा हमें सार Lovely goalies! Hatay! Hatay रे hatay! Lovely goalies! Hatay! Ya ya top! Chef khade! Ball na chiti ball! Gol khadla na thoke dunya mein! Na thoke gol khade batao na thoke! Xin sao đi học Chap, ball na chili ball no kiar khali ball no kiar khali cha ma dunia mau cuma kenok coy kayak na kho ka gol khare bata bo jo to ni bus kang na tin ek au tin na kho ka gol khare bata bo bar number tin ta gol ka gol na Omorok sangka Bawa tebak kali ya. Massage di bang silo Tahu depannya masih lama. tam hai bus exam ri ta bisu kut lab sabai panya sang oro practice khachin ko ajin chimlo ơi ta tham bên này cái gì yang mau tim baik mau ini baik mau sehari Sunto kalan jawa to family wasam payo wasam nama sih kau pas nih Hindi में कैसे कहते हैं हार हुए तो मत घबराना विजय मिले तो मत नितराना बीती खेला रे बोलना जाना आज रुके तो काल भर जाना माने प्रैक्टिस काम के टाइम में था अब सचिन हम बियांग दल सार अमर हम त्रिपुरा राज्य में ब्लड नाउट क्लब बरो बतमारो चैंपियन क्लब लीगो चैंपियन खजा एडिशन पूरा एडिशन लागा हमें सार एडिशन से ता कराई री दिखा का सर बात की नाले अभी और दे बाय बता प्लेशन ता एके जों बिसको लेमनो खाली खासेराव गसे जों अरो उसकुनि फागानो केन्द्र सरान जों अरो प्रेक्टिस खायो सारो मिथि अरो नि बिसको लेब सरबाय ना जों प्रेक्टिस खायो जों साइमन माने चेन खाका यांबो माइमा थे मा थुनाय खातारनो जा ए बाय मत तन सागरे तब तंग थयांना सा सिन प्लेशन ता पाइबा तालर दे funa bahari funa ko माने जान खे नों जान खांगे जलि खावना चेन खा आं कासे गलखौ नखै थांगमो चेनखौनो आं तंगिया आं गलखौ थांनाय आसु थांनाय एको पेलेर नों सिसिनिबाय हा सिसिनिबाय माने बुंमरो मांगलांना Pindah isi gol bertat. Bahasa Yodi sih. Pura tuh bahasa Yodi gol nggak bertat. Bongkus mah songgate. Black jana.
গোল্ডেন বল পুরস্কার পাচ্ছেন সাগর ত্রিপুরা, জম্পই জেলা প্লে সেন্টারের সাগর ত্রিপুরা। পুরস্কারটি জিতে নিচ্ছেন জম্পই জেলা প্লে সেন্টারের শান্ত দেববর্মা। শান্ত দেববর্মার হাতে পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের এবারে প্লেয়ার অব দ্য ট্রায়াল জমাতিয়া সুখদয়াল জমাতিয়ার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের সদস্য বাবুল দত্ত মহোদয়। হ্যালো, এবার গোল্ডেন বুট পুরস্কারটি পাচ্ছেন পারভেজ ভুইয়া। ব্লাড মাউথ ক্লাবের খেলোয়াড় পারভেজ ভুইয়া তার হাতে পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন গোল্ডেন বুট পুরস্কারটি পাচ্ছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের পারভেজ ভুইয়া। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি অসিত চৌধুরী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের রানার আপ পুরস্কার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সুবোধ দেববর্মা, দিলীপ সেনগুপ্ত, শেখর দত্ত মহোদয়রা। এবারে বহু প্রতীক্ষিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিচ্ছেন জনবসু স্কুলের প্রিন্সিপাল জুয়েল এক্কা মহোদয় এবং সেই সঙ্গে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সিনিয়র সদস্য শ্রী উত্তম গুপ্ত মহোদয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অসিত চৌধুরী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যাচ্ছে জম্পই জেলা প্লে সেন্টারের হাতে। আচ্ছা, আমরা ক্লাবের লোক কয়েকজন জান না ভিডিও বাহির পাইছা जोंथिनि अमाथ' हाबि मानायाव माने खेला नायफोर मा हागिया जाय तिनि हाबि मानायखौ बर' कमेन्ट बाय जों सानिया के नो भिडियो बायनो कमेन्ट खाजि अमखा जबजला प्ले सेन्टार तिनि बर' पाइखा एंके प्लान्टि बलाय मानि बर' पाइखा जोंताव गोतावनो थानाय दंखा एनि खेला बायनो बाय सागरे नायथ'का बेलाय न एंके आनि बल ताव सामु सागरे किसा ini YouTube channel lo subscribe tay share tay like khair kha Sini play center fight dong ho tin jo se Belai all sana. chef khai kya एंके तिनि भिडियो हमसनो सनाय नरक बाहिंजा कमेन्ट खाजि ते कतालंग सब्सक्राइब खाजि नेक्स्ट भिडियो मालाय फिनाय जतनानो थांबाय।